अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सच्चाई एक ऐसा वस्फ है Gurur kaže, istinoljubivost je takva vrlina da je u pogledu toga ne samo da je religija govorila o tome, nego zapravo svaka osoba koja ima bilo kakvu ili religiju, ili ima i religiju neku ili nema, uvijek govori glasno o posvajanju ove vrline, ove odlike. Međutim, ako analiziramo, tako da uprko svih ovih stvari, uprko svih ovih proglasa, puno pravo proglasa istinitosti ne može biti urađeno kako treba prikladno. Kad god osoba misli o nekoj naklonosti, uvijek se oslanja na neistinu, počinjući od pojedinačnog života do međunarodnih odnosa i relacija. Način kako je ovo posvajanje istinoljubivosti spomenuto, ista ova stvar je negirana drugim ljudima s ciljem da neki drugi dobiju neku korist. U svakodnevnim stvarima ljudi se oslanjaju na neistinu. I stvarna istina koja je poznata kao prava istina Sidik je nestala. Ogroman broj ljudi se oslanja na neistinu. U društvenim vezama i odnosima vrlo često, češće nego da to nije slučaj, ljudi se oslanjaju na to. U nacionalnim politikama istinoljubivost je potpuno negirana. U internacionalnim odnosima i politikama ponovo ti odnosi su bazirani na neistini. Većinom vremena ovo je ono što doživljavamo i vidimo. U tolikoj mjeri da u religiji koja je čisto tu da širi istinitost, iskreno, u tome također ima ljudi koji su okrenuti svoj vlastitoj koristi i brizi i oni razbijaju ovu istinitost u komadiće. Ili nastoji da skriju istinu na takav način da se ne može naći trag toga. Neki ljudi vjeruju u ovu stvar da
da kažu toliko mnogo laži da to izgleda da je nešto istinito. Da je istinito ono što govori. I istinoljubivost, istina treba da postane istina po njima, a laž treba da postane istina. Ovo je drskost s ciljem da se pokvari istina na svim nivoima stepenima. Ovo je zbog činjenice da ljudi nemaju stvarnog vjerovanja i oslanjanja na Allaha. Da oni imaju čvrstu vjeru u Allaha, onda na svim nivoima, svim stepenima oni ne bi ovisili na neistini. Ne bi se oslanjali na neistinu na svim ovim nivoima, kao što sada u ovo vrijeme vidimo u većini slučajeva kako je urađeno u njihovim ličnim životima, u bračnom životu, u bračnim odnosima. Sve to ljudi baziraju na neistini. Zato što ne oslanjaju se na istinu i nisu istiniti, muž ne oslanja se na ženu, žena se ne oslanja na muža i tako dalje. I kad djeca to vide, da roditelji u nekoliko prilika kažu laž, onda oni također stiču naviku da lažu. Generacija koja dolazi, oni padaju u neke pogrešne prijestupe. To je zbog toga što ih naginju ka tome i njihovi kućni porodični život. Tako da oni podsvjetno, buduća generacija, umjesto da proizvode i stvaraju vrijednosti istine, istinoljubivosti, u nekim kućama su potpuno toga negirani, to je potpuno negirano i ti familije uništavaju svoju vlastitu djecu. Neki slojevi društva su također takvi. Slično tome, neistinost u poslovima je također prisutna. Nažalost, kao što sam rekao, u muslimanskim zemljama ova bolest je vrlo uobičajena i raširena. Istinoljubivost i ispravnost i poštenje na način kako je to proklamovano i najavljeno, to što je više glasno najavljeno, to je više u praksi negirano. Slično tome i nacionalne politike. Općenito ljudi se oslanjaju na neistinu. Međutim, one zemlje koji sebe proglašavaju da su muslimanske, one od kojih je od Allaha traženo i od poslanika Božijeg da se drže istinitosti i da izbjegavaju na istinu, i oni su dati im je savjet sa velikim isticanjem. Oni su upravo ljudi koji zapravo potpuno se oslanjaju na istinu, na neistinu. Nedavno u Pakistanu u uvjeti u Karačiju i Sindh, kad su političari kad se naljutili, neki političar sve što ima u svom srcu on je to otvorio, i neki komentatori političari su napravili ovaj komentar da ovaj izraz iz istine nije posao političara. Da od političara se ne očekuje da on kaže istinu. On govori istinu i on nije političar. On je poludio, tako su rekli. Oni nisu porekli da ono što je on rekao je pogrešno i da nije istina. Komentar je zapravo napravljen o tome da on govori istinu i da on zbog toga poludio. Tako je njihova konstatacija. Jedan komentator je rekao da u svom političkom životu i u svojom svjetskoj brigi on je samo bio bačen u izazov i da ovo može samo biti urađeno od fanatika. Tako da ova istinoljubivost, istina je postala uzrok za njegov pad. Ovako je stanje. Dakle, u očima ovih ljudi politika i vlada je više važno od onog što Allah i njegov poslanik kažu. Allah i njegov poslanik kaže nemojte govoriti laž, međutim oni kažu radi politike vi treba da govorimo laž. Ako ne kažeš laž, onda ćeš propasti, izgubit ćeš. I uprkos svega toga oni smatraju da su istinski muslimani. Ahmedi muslimani s druge strane, ljudi njih proglašavaju da su nevjernici, da su Ahmedi muslimani nevjernici. Oni koji rade istine, Ahmedi muslimani rade istine, istinitosti, stavljaju svoj imetak, svoje poslovi, svoje živote u opasnost zbog toga što vjeruju u jednog Boga.
koji je rekao govorenje laži je jednako postavljanje partnera s Allahom. Oni vjeruju u tog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojem je bila objavljena zadnja knjiga šerijata vjerskog zakona. I oni također kažu korijen svih grijeha i poroka je ova neistina. I onda ove uzajamne politike su tu i u tome bilo da su muslimanske vlade tu ili zapadne vlade. Obe vrste vlade su u istom stanju i na isti način vode politike. U ovim zemljama, u njihovim uzajamnim odnosima, općenito oni izražavaju kao istinu. Ima neke istine, u tome nema sumnje. I kad je pitanje o njima u pogledu kad je pitanje o muslimanskim zemljama ili drugim zemljama, onda je njihovo postupanje, njihov stav potpuno drugačiji promijenjen. Njihovo stanje je možete vidjeti u primjeru napada na Irak. Kad je Saddam Hussein s ciljem da ga skinu, oni su uništili cijelu zemlju Irak. I uzeli su tamo njihove resurse i kažu sada mi smo pogrešili. Ova nepravda i ovaj opaki plan koji su imali i ovaj oružja koja su imali koje oni kažu da je on imao to oružje da uništi svoj narod, to nije istina. Sada su napali Libiju, sada je njihov cilj Libija i kažu da početne informacije su bile pogrešne, toliko zla nije urađeno ljudima. Sve ove stvari su spomenute u zapadnoj štampi, oni prave ove komentare, daju ove komentare. Tako da prvo oni naprave lažnu propagandu i napadnu i onda da postanu istiniti. Oni kroz svoj vlastiti medij kažu da je to bila greška, da su pogrešili. Šta god nam je rečeno, nije bilo tako utvrđeno. Zapravo činjenica je da ova istinoljubivost je da se skrije istina, ova laž, neistinost je da se skrije istina. Oni hoće da uzmu njihove resurse. Prilika je također omogućena od strane muslimana za njih. 100.000 biliona dolara da je potrošeno na ljude, onda ova vrsta kušnji ne bi bila tu i ljudi ne bi bili naklonjeni da se upliču u njihove stvari. Međutim, kao što sam rekao, međunarodna neistina u međunarodnim odnosima i istinoljubivost istina nije samo da se potisne istina, nego da razbiju istinu u komadiće. I skoro svi dijelovi vlada u svijetu, oni igraju svoju ulogu i oni vjeruju da će oni biti pošteđeni. Čak i ako budu pošteđeni u ovom životu, ta vrijeme će doći, drugi svijet će doći, drugi život će doći u kojem će sve ove stvari oni biti pitani i odgovarat će za sve ove stvari. I ne samo na ovo svjetskim ljudima, kod ovo svjetskih ljudi mi vidimo da u ime religije oni ljudi koji su šampioni, takozvani šampioni religije, oni također odbijaju istinu. I oni promovišu, napređuju neistinu. U tome anti-islamske sile su također tu, oni koji su protiv islama i u ovo doba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najveći miljenik časnog Allahov, protivnici njegovi su također uključeni u ovo. Oni koji igraju ulogu anti-islamskih sila, oni znaju istinu. Međutim, za svoju vlastitu korist i za svoje koristi i za svoje neke dobiti oni kriju istinu. Oni otruju ljude i nadmeću se jedan s drugim u ovom poslu i jako je mnogo takvih koji
nakon što pročitaju knjige obećanog Mesija selama i literaturu džemata, oni naprave govore na bazi toga, zato što osim toga s ciljem da ušute protivnike islama nema drugi, da se ušute protivnici islama nema drugi argumenata literature osim Ahmedija literature. U ovo doba obećanog Mesija selam on je jedini taj koji je odbranio islam na tako snažnim argumentima i izjavama i tvrdnjama da ništa slično tome i ravno tome. I oni kažu protivnicima islama, mi vjerujemo da je ova obećani Mesaja lažna osoba i neko je to spomenuo, ja sam spomenuo o tome, uzor kaže, i mnogo puta je ovo bilo spomenuto da oni koji daju govore na televiziji u svojim kućama, oni imaju tomove tafsire Kebir, tumačenje Kur'ana i oni gledaju tu svojim kućama, imaju ne iz razloga da nađu kritiku, oni uvijek to nalaze da prigovaraju, međutim ovi ljudi su spomenuli da zapravo nakon što se koriste iz ovih knjiga, oni koriste ove argumente za svoje vlastite govore i izlaganja. Tako ovi ljudi oni nemaju interesa za superiornost islama, za nadmoć islama. Oni zapravo neće da kažu ispravan put običnim ljudima koji oni ne žele da njihova autoritet i položaj budu uzrmani i ugroženi, zato ne žele da kažu istinu ljudima. Međutim, ovo su svakako njihovi napori i u svakom dobu, u svako vrijeme, kad god je Allah dželešanu poslao svog odabranog vjerovjesnika, protivnici su uvijek nastojali da tako rade, da se suprotstavljaju da radi tako. Međutim, Allahova odredba je tu i Allahova odredba je uvijek dominantna, ona nadvlada. Istina će sigurno prevladati Allahovom odredbom. I zato Allah dželešanuhu uvijek šalje svoje poslanike. Da kad god laž dođe do krajnosti i nered se razuzda i skoro istina nestane, ovi odabrani ljudi, Allahovi vjerovjesnici, budu poslani da ponovo utemelje istinitost istinu. Ovi vjesnici, Božji poslanici, uprkos suprotstavljanju, oni propovijedaju istinu i oni nastavljaju naprijed na svom putu. Njihovi neprijatelji stavljaju jako puno prepreka na njihov put, međutim, Allahova odredba je uvijek prevladava, dominantna. Allahova odredba je uvijek sa poslanicima, sa ovim Allahovim odabranim robovima i pomaže im. Ovo je šta se događa, ovo je Allahovo obećanje koje je dato obećanom Mesija ovog doba. Allahovom milošću ovo je ispunjeno i cijelo vrijeme se ispunjava. Oni održavaju mitinge, skupove i čine nepravdu u pogledu 11. septembra bile skup u Rabi i takozvani njihove vrhunska ulema Ahmedi. Oni su održali konferenciju i ovim skupovima, osim što vrijeđaju obećanog Mesaju, koriste vrlo nečist prljav jezik, nema ništa drugog u njihovim skupovima, to je jedina tema. Ništa o časnom poslaniku i ništa o čitavu noć, oni samo koriste ružan jezik protiv obećanog Mesaje zajednice. To oni rade u ime časnog poslanika, u ime Allaha. Uprkos toga, Allahova odredba se događa i ostvaruje i zajednica obećanog Mesaje ide putem napretka. Da ovo nije bila Allahova odredba i da on ne ispunjava svoje obećanja i da onaj kojeg je on poslao nije dominantan i da prevladava, onda Allah, Bože sačuvaj, bi se dokazao neistinit u svom obećanju i u pogledu religije, u pogledu Allahovih obećanja
onda niko ne bi vjerovao u to. Vjera ljudi bi bila potpuno razbijena. Zato Allah dželešanu želi da utemelji ovu vjeru i isto tako da poveća vjeru poštenih, ispravno orijentisanih ljudi. I svaki put ojačava njihovu vjeru i unapređuje njihovu vjeru. Ima primjera u prethodnoj historiji. Spominjanjem ovih stvari, vjera ovih ljudi, poštenih ljudi, bude uvećana. I neki novi primjeri, neki novi događaji su također spomenuti. I ovo su stvari koje impresioniraju ljude. I neki ljudi su takvi da Allah dželešanu u pogledu istinitosti su bili poslani od Allaha i Allah ih upućuje na pravi put. U svakom slučaju sve ove stvari se tako događaju da istinitost ovih ljudi i život onog koji je poslan od Allaha, da na to bude skrenuta pažnja ljudi i privučena. Neki ljudi gledajući na religijski napredak poslije toga ili pobožni slojevi ovih ljudi ili barem gledajući ovu zajednicu koja je vezana za Allahovog poslanika, oni od Allaha dobiju uputu i budu upućeni na pravi put. U svakom slučaju, kad gledamo na život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda nevjernici su ga u to vrijeme sami zvali najvjerniji, najviše vrijedan povjerenja. To je istinitost časnog poslanika. Kad su njegovi bližnji i vođe Mekke, kad ih je on pozvao, da vam ja kažem da iza ovog brda je vojska koju vi ne možete vidjeti, bili vi u to vjerovali? To je bilo prividno nemoguće da se dogodi. I nije bilo moguće da bude vojska skrivena iza brda. Međutim, uprko svega toga, svi od njih su jednoglasno rekli: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, ti nikada nisi rekao ni nikakvu laž, zato bi mi vjerovali ako ti to kažeš. I onda, međutim, kad je on propovijedao ovim ljudima i rekao im da je poslan od Boga, ovo su bili svjetski ljudi, vrlo tvrdog srca, i nisu uopšte bili impresionirani. Neki od njih su kasnije postali muslimani, ali većina su proganjali poslanika i nisu vjerovali njega. Poslanici kroz svoju istinitost uvijek privlače pažnju ljudi i uvjeravaju ih kroz svoju istinitost. Allah dželešanu je spomenuo u pogledu časnog poslanika, Allah dželešanu je spomenuo i ove riječi su zabilježene u časnom Koranu. To jest u prijevodu časni poslanik Allah mu je rekao da kaže: ja sam među vama živio dugo godina prije, zar ne razmišljate nad tim, zar ne koristite svoj intelekt i mudrost? Ovo je dokaz njegove istinitosti i da je on zaista bio poslan od Allaha dželešanu. Časni poslanik je rekao svom narodu: ja sam dugo vremena prije ovoga živio među vama i nikada nisam rekao laž. Sada, kada ja dostižem starije godine, je li moguće da ja sada kažem neku laž? Pogotovo da kažem laž u odnosu na Boga, koji je spomenuo da kažemo laž je ravno pripisivanjem partnera Allahu. Ja sam došao do temeljima Allahovo jedinstvo, Božje jedinstvo. Ovaj je bio odgovor časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da propovijedanje poslanika, njihovo glavno oružje, njihova glavna sredstva su izražavanje njihove istinitosti. Njihov život, u svakom aspektu njihovog života, činjenica je da u svakom aspektu njihovog života je njihova slava istinitosti. I pozivajući se na to, oni propovijedaju svoju poruku ljudima. Zatim Mesih Maud alejhi selam, njemu je bilo objavljeno to jest u prijevodu: dugo vremena ja sam među vama provodio svoje vrijeme, ja sam bio među vama
I Nezulu Mesih on kaže, od skoro 1882. godine Allah Đelšanuhu mi je dava ovo objavu u prijevodu. U tome Allah Đelšan koji sve zna, on je pokazao, istakao činjenicu da nijedan protivnik nikada neće biti u stanju da stavi na tvoj plemeniti karakter ikakvu ni najmanju mrlju tačku. I on kaže, moje vrijeme u to doba je bilo moje godine 65. Niko ga nije postojalo nadugo i na široko koji je mogao da pokaže bilo kakvu optužbu protiv mene o mom moralu. Zapravo, dokaz o mom prethodnom životu, čistoći mog prethodnog života, Allah je to rekao da oni neće biti u stanju da na moj život pokaže kakvu mrlju. I jedan gospodin on je rekao ime ovog gospodina, on je rekao o meni i o mom životu i o članima njegove porodice, rekao je, nema niko ko zna među sahiba bolje od mene i u pogledu njegovog znanja on je hvalio ga ovaj gospodin. I on je bio protivnik i bio je osnivač sve opozicije, međutim on je taj koji je svjedočio o ovim vrlinama obećanog Mesije i da dakle, istinitost je takva stvar da s ciljem da utemelji istinu poslanika i uspjeh njegove misije, to je ogromno oruđe i ogromno sredstvo. I zato Allah Đelšanuhu ovu činjenicu, poslanik kaže, ja sam dugo vremena živio među vama i nikad nisam rekao radi, je li moguće da sada kažem neku laž? I ova stvar je spomenuta kao velika vrlina odabranih ljudi. U pogledu Hazreti Mesih Maud alejhi selama, ja sam pročitao jedan isječak, Huzur kaže, ja sam pročitao i vi ste slušali. Čak ako neprijatelji nisu mogli staviti nikakvu optužbu i mrlju na njegov karakter, njegova istinitost, koja je najveća tačka u njegovom karakteru, kako iko može reći, danas nije hođe, oni mogu kritikovati šta god hoće, oni upotrebljavaju nečisti jezik, neka nastave, međutim, oni ne mogu ništa utvrditi uopšte. I sada u ovo vrijeme ovi ljudi koji su pošteni i pobožne prirode i pobožnih namjera i oni koji traže pomoć i put od Allaha Đelšanhu, Allah Đelšanhu njima otkriva istinitost obećanog Mesija alejhi selam i on utvrđuje istinitost. U prošloj hudbi petkom ja sam spomenuo neke primjere o tome kako Allah Đelšanhu je otkrio istinitost obećanog Mesija ovim ljudima koji iskreno traže pomoć od Allaha Đelšanhu. Ovo je istinitost i istina koju donose poslanici i ona je pokazana u svakom aspektu njihovog života. I ovo je istina koju mi treba da predstavimo svijetu. Oni koji su vjernici obećanog Mesija alejhi selama, to je njihova dužnost i odgovornost. Jer oni koji vjeruju poslanika, njihova je dužnost da poslanik kojeg vjeruju u pogledu istinitosti te osobe, svako treba da zna u svijetu i oni treba da budu na putu upute i da drugi pozivaju tome. Islam je zadnja konačna religija i ona je centar svih istina. I ovo je jedina religija koja predstavlja svoja učenje u originalnoj, čistoj formi. I ovo je jedina religija u kojoj do sada u knjižnici časnog Kur'ana, u Božoj riječi časnog Kur'ana i ostale su riječi Božije iste kako Allah objavio i Allah je obećao da će do kraja svijeta čuvati ovu knjigu. Ovo je izvor upute. U svim drugim religijskim knjigama su priče i navodi i neistina dodana u njima. Tako neka ljudi znaju o ovoj istini časnog poslanika. Ovo je dužnost i obaveza muslimana. Međutim, većina muslimana, nažalost, su već upleteni u jako mnogo loših stvari, kao što sam spomenuo. Kako će oni pokazati pravi put drugim ljudima?
u jednoj prilici bio jedan kršćanin i svi ljudi su bili kršćani. Ja sam sjedio među ovim ljudima i ovo je bio predmet. Hazret Mesih Maud alejhi selam je donio ovu poruku i da je ovo poruka za sve ljude, za muslimane, za kršćane i da inšallah ta'ala ovi ljudi koji su pobožne prirode, odakle god da dolazi, bilo da su muslimani, kršćani ili neki drugi, oni to prihvataju i da će doći da ga prihvati. Kad je kršćanin ovo spomenuo, ja mislim da on bio profesor na nekom univerzitetu i on je bio blizak religiji. On je rekao, prvo reformišite muslimane, a onda doći da reformišete kršćane. U svakom slučaju ja sam mu dao odgovor, kakav god je odgovor bio tu. Međutim, ovo jeste činjenica da mi moramo reformisati muslimane, jer zbog ovih muslimana ponekad mi imamo osjećaj stida zbog njihovih nekih dijela. Mesih Maud alejhi selam je došao da reformiše muslimane i radi muslimana je časni poslanik rekao, kad Imam Mahdi dođe, vi morate vjerovati u njega, čak i ako treba da pređete preko ledene planine na koljenima, da dođete do njega. Međutim, mi, Ahmedi muslimani, koji tvrdimo da smo članovi ove zajednice džemata velikog zaljubljenika časnog poslanika, mi treba da prenesemo ovu poruku istinitosti cijelom svijetu. Ali kako? Prije svega, mi moramo sebe dokazati kao istinitim ljudima, istinoljubim ljudima. Kad argument istinitosti poslanika bude predstavljen kroz naš praktični život i primjer, počinjući od svakodnevnih događanja u našem životu, nikada ne kažemo laž u našim odnosima sa bilo kojom drugom osobom, nikada ne kažemo nikakvu laž. Ova vrsta izražavanja istine ljubavi, to moram pokazati ljudima. I ovo je posao oni koji slijede poslanike. Kako su poslanici dali svoj vlastiti primjer, isto tako i njegovi istinski sledbenici treba da tako prekrasno utemelje osnovu istinu da svi drugi ljudi budu u stanju da to vide. Mi moramo postupati u skladu sa plemenitim primjerom časnog poslanika. Nama je naređeno da tako radimo. Dakle, slijedženjem tog primjera časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, slijedeći njega u ovoj odlici istinitosti i ljubavi, mi smo najviše odgovorni u tome i tek onda možemo ispuniti svrhu misije običnog Mesija alejhi selama kad prihvatimo ovu odliku. I samo onda poruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem može biti prenesena ljudima. I samo onda bit ćemo uspješni u prenošenju ove poruke ljudima svijeta. Međutim, standard istine ljubivosti će biti postignut samo u vrijeme, samo tada kad u našim postupcima, u našim riječima koje izgovorimo, svuda, sa svake strane, na svakom nivou, budemo u položaju u svojim postupcima i svojim izjavama i tvrdnjama, budemo blagoslovljeni, budemo u stanju da postignemo ovaj položaj, da u svakom momentu to preokrenemo u istinitost, počinjući od našeg porodičnog života i do našeg života izvana i u našem društvu, u našem okruženju. Ako ova istina bude primjer, samo onda će Allah dželešanohu blagosloviti naše izjave, naše tvrdnje. I onda naš moral i istinitost će ostavljati dojam na ljude i to će postati sredstvo da ih dovedemo bliže Ahmedijatu islamu. Radi toga i zato mi treba da uložimo velike napore i predane napore. Mi treba da ukrasimo svoje postupke istinitošću. Ako zbog malih finansijskih koristi mi se oslanjamo na neistinu, kakav će onda biti dojam u našim tvrdnjama? Kao što sam rekao mnogo puta, ako time što govorimo laži, na primjer, od vlade dobijamo neku finansijsku korist, ako ne plaćamo taksu kako treba,
onda budemo uhvaćeni, onda ćemo donijeti loše ime džematu zajednici. Zato što Ahmedi su poznati, svako zna o Ahmedi muslimanima. I kad neko donese loše ime džematu, kako onda možete onda vi uspjeti u prenošenju poruke? Kako onda možete utvrditi da džemat s kojim ste vezani, koji tvrdi da Ahmedi muslimani nisu upleteni ni u kakve poruke, da se uvijek drže zakona i da su drugačiji od ostalih muslimana, zato što oni u ovo doba su dali zavjet osobi koja treba da reformiše cijeli svijet, onda će biti teško za vas da vi to tvrdite i da prenosite ljudima. Znači s ciljem da utemeljite, utvrdite istinitost. Mi morate voditi računa o svojim postupcima, morate dobro paziti na svaku stvar. I kako mi možemo utvrditi da smo mi ljudi koji slijedimo Kur'an i sunnet? Zato mi trebamo posvetiti posebnu pažnju svojoj vlastitoj reformi radi dobrog imena džemata i zajednice. Mi treba da iskreno da radimo vrlo naporno o tome. Onda kad budemo uhvaćeni zato što radimo neke stvari, onda stavimo svoje sebe u teškoću i donosimo loše ime zajednici džemat. I onda imaju neke loše stvari, neki mladi se pridružuju određenim društvima koje su loše, zatim imaju bračni sukobi i nekad stvar ode policiji i onda jedna od strana koriste neistinu. Tako da u svakom slučaju sve ove stvari donose loše ime džematu. I u društvu oni stvaraju vrlo loš dojam u društvu o džemat. I to postaje prepreka u prenošenju poruke u tabligh. Osim toga, ako ljudi steknu naviku neistine i laži, onda unutar džemata, u stvarima džemata, oni oslanjaju se na neistinu. I kroz ovu neistinu u svakoj stvari nedostaje Allahov onda blagoslov. Kao što sam rekao, kao rezultat toga je loš dojam. Također u kućni život ostavlja loš dojam na djecu, oni nemaju ispravan dojam i neka dječaci i djevojčice meni pišu, naš otac prividno izvan kuće, on je vrlo pobožan, iskren, vrlo predana osoba u služenju džemata, međutim mi znamo u kući, on je taj koji govori neistinu i on ne drži se istine. Kakav je onda dojam koji ovaj otac ostavlja na svoju djecu? I isto tako majka, ako tako radi. Ako ih pitate, oni dalje kažu, lažu, oni kažu ne, mi smo u redu, sve je u redu. Mi smo kako treba. Tako da nema nikakvog dojma u njegovom tabliju, čak i ako prenosi poruku. Jer ako oni daju loš dojam na svoju vlastitu djecu i ne ostavljaju dobar dojam, nego pogrešan dojam kao roditelj na svoju djecu, kako onda oni mogu ostavljati dobar dojam na druge ljude i reformisati druge porodice i ljude? Ovo je tačka koju svaki Ahmedi musliman mora biti o tome vrlo, vrlo pažljiv. Ako se ove stvari događaju i povećavaju i u porastu su, onda mi ćemo biti ubrojani među one ljude koji nešto kažu, a vjeruju u nešto drugo. Mi uzvikujemo slogane Ahmedijat je istinit, to je istiniti islam. I uvijek kažemo otvoreno, ljubav za sve, mržnja ni za kog. Međutim, ako mi pružimo ljubav svojoj porodici, onda ćemo utemeljiti ljubav. Ako naši bliski članovi porodice, ako mi treba da dajemo njima, pokažemo ljubav prema zajednici, džematu, ljubav prema drugoj zajednici, tako onda će se širiti ljubav. I onda će biti stvorena dalja istina. Inače, samo tvrdnja i slogani će biti neistiniti i ovo će biti neistiniti slogan. Ako u našoj porodici postoji uznemirenost i nemir, a mi pozivamo druge ljude i kažemo dođite da nađete istinu i da uklonite sve ove probleme u svojoj porodici. Ako mi propovijedamo ljubav drugim ljudima,
a naši odnosi s našim komšijama su vrlo loši. Oni su ti koji najviše zaslužuju, jer u islamu najveće pravo je dato komšijama. Hazreti Mesih alejhiselam kaže: vaš vjerski brat je također vaš komšija. Međutim, bilo koji brat u vjeri je vaš komšija i on ima pravo vodite brigu o tome. Ako ste istiniti, onda vaši uzajamni odnosi će biti povezani zajedno. Inače, naše širenje poruke, naš tabligh će biti bez ikakvog blagoslova. Allah dželešanu kaže: ja elezine amenu, to jest u prevodu ovi ljudi koji vjerujete, zašto kažete ono što ne radite? Da u svojim postupcima, ako se vaši postupci ne slažu sa vašim izjavama, to je onda licemjerstvo. I nikada nema nikakvog blagoslova licemjerstvu, to uvijek je lišeno blagoslova kao rezultat. Vjera. Nemojte kaljati svoju vjeru ovim licemjerstvom i vašim postupcima i svojim govorom, izrekama. Istinski poslanik i najveći zaljubljenik časnog poslanika s kojim ste vezani i vi tvrdite da ste vezani, istinska veza sa njim će biti kad niko ne bude u stanju da podigne prst protiv vas da kaže vi ste lažov. Ako je on lažov, onda onaj s kojim ste vezani, kao rezultat toga on proklamuje istinitost, istinu, onda će istinitost te osobe također pasti pod pitanjem, biti pod pitanjem. Zato Hazreti Mesih alejhiselam rekao: poslije svog odnosa s nama nemojte nam donositi loše ime. Treba uvijek da zapamtite da za pobjedu Ahmedijata oružje istine koje je dato u naše ruke i mi to moramo koristiti. Nema nikakve sumnje da učenje islama je istinito, časni Kur'an je istina i ovo učenje će ostati zauvijek. I časni poslanik je zadnji poslanik koji je donio zakon i nema poslije toga nijednog poslanika koji će donijeti zakon i nijedna istina neće biti otkrivena poslije toga. Sve izvanrednosti poslanika došle su do svog klimaksa, do svog vrhunca u njemu, u časnom poslaniku. I nema sumnje da tvrdnja najvećeg zaljubljenika časnog poslanika je istinit. On je taj koji je bio obećan da će doći kod imama Mahdi i Mesih Maud. Sada napredak islama je povezan sa napretkom Ahmedijata s ciljem da postanete dio toga i da propagirate ovu istinitost. Odgovornost i dužnost Ahmedi muslimana su s ciljem, to je dužnost Ahmedi muslimana i s ciljem da to ostvarimo, mi to možemo ostvariti samo kroz istinite postupke i da im prenesemo učenje, mi treba da oblikujemo svoj život u skladu s tim i da svako vidi kakvi smo mi ljudi. I treba da moramo biti dio toga radi pobjede islama. Prevlast islama koje je Allah dželešanu dao kao obećanje, rekao i obećao to. On je dao to obećanje najvećem zaljubljeniku časnog poslanika, to je obećano Mesiji u ovo vrijeme. U tom slučaju svaki moment mi treba da analiziramo sebe. Koliko smo istiniti, do koje mjere smo istiniti u svojim kućama, u društvu, u džematskim stvarima, u našim poslovnim stvarima. Mi moramo sebe analizirati. Ako ovo analiza je nešto što je uznemirujuće i izaziva uznemirenost, onda je to stvar za zabrinutost. Razlog za zabrinutost. Nema sigurno sumnje da je pobjeda islama određena od Boga. I mi smo tome svjedoci svaki dan. Međutim, oni koji se ne ponašaju potpuno prema istini će biti lišeni da budu učesnici u ovoj pobjedi. Dakle, ova stvar uznemirenosti i brige treba da vrlo jasno mislite o tome da nakon što ste stekli istinitost kako možemo očistiti svoje postupke od neistine. Uvijek trebate imati na umu ovu stvar da neistina je širk, postavljanje partnera, pripisivanje partnera s Allahom. Oni Ahmedi koji s ciljem da utemelje ovu stvar, koji daju žrtve ili žrtvuju, oni zapravo daju ove žrtve protiv širka, oni se žrtvuju protiv širka.
Oni žele da daju ove žrtve s ciljem da utemelje dominantnost prevlast Allaha dželešanu i oni daju ove žrtve protiv tiranske uprave i onih hodža koji kažu ako hoćete da imate život i da osigurate svoj život i mir svojoj djeci, onda napustite ovu istinu i prihvatite neistinu i slijedite nas. Ovi ljudi koji nude žrtve, svrhu koju oni postižu, ovi ljudi koji žive izvan, njihova je odgovornost da svaki Ahmedi koji uporedno živi miran život, njegova dužnost i odgovornost da treba da uzdigne do te mjere standard istinitosti da laž potpuno nestane, izumre. Ako budemo naporno radili za ovu svrhu, sigurno neće biti nikakvog puta za neistinu i za laž, bit će potpuno uništena laž. Na dan pobjede u Meki, neko je rekao časnom poslaniku da su ovi vaši idoli bili istiniti i da su imali kakvu moć sa sobom, onda u ovoj bespomoćnom stanju u kojem ste vi napustili Meku i napore koje smo mi učinili da vas uništimo, oni su rekli počeo sam poslanik, kao rezultat toga mi bi bili pobjednici, mi bi sjedili na mjestu gdje ti sada sediš, rekli su časnom poslaniku. Međutim, očite su činjenice, otkrivene su činjenice da u svakoj stvari svog života ti si govorio istinu, izražavao istinu i uvijek iz tvojih usta dolazile su samo one stvari koje nisu ništa bile nego istina. To je bila samo čista istina. To je bio dokaz danas da su tvoje najave, tvoja tvrdnja su istiniti i da je Bog uz tebe koji je zaista stvorio u ovoj sferi i tvoja tvrdnja je također istinita. I sigurno je Bog Islama istinit i oni koji vjeruju u to također su istiniti. I zato je Ebu Sufjan rekao ovo poslaniku i rekao i on je proučio kelime šahade i postao musliman. Ovo svjetski primjeri, ovo su primjeri istinitosti koji su zapravo doveli snažne neprijatelje na prag istine. I kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je zatekao ljude ovog svijeta u potpunom haosu svojom istinitošću, on je ukrenuo njihovu situaciju i preokrenuo ove ljude u pobožne ljude. I oni idolopoklonici postali su vjernici u jednog Boga. I arogantnost nevjernika Mekke je bila raspršena i nestala i oni su jednostavno bila razbijena njihovo idolopoklonstvo. Isto tako je bilo određeno za običnom Mesiju da je on tako to postigne. To je Allahovo obećanje da će kroz njega pobjeda Islama se dogoditi. Međutim, mi moramo postati Božji ljudi, pobožni ljudi. I treba da ovu istinitost učinimo dijelom svog života. I treba uvijek da budemo iskreni, istini i da ojačamo svoju vjeru činjeći tako da budemo u stanju da vidimo primjere toga, manifestaciju toga. Mi smo ljudi koji su dali obećanje na ruci obećanog Mesija alejhi selama da ćemo dati prednost religiji nad svim svjetskim stvarima i da ćemo utemeljiti istinu, da ćemo uništiti širk, pripisivanje partnera Allahu. Danas izraz istine i utemeljenje istine, ovo je odgovornost Ahmedi muslimana. Jer mi smo ljudi koji povjerovali u ovu savršeno istinitu osobu koji je bio najveći zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi smo dali obećanje da ćemo utemeljiti ovu istinu i u pogledu ispunjenja ove obaveze. Allah kaže, mi ćemo vas pitati za obećanje koje ste dali. Dakle, ovo je stvar za veliku zabrinutost. Treba uvijek da zapamtite. Mi moramo biti primjer istine. Ako to ne budemo uradili, nećemo biti u stanju da utemeljimo Božje jedinstvo i nećemo biti u stanju da raširimo ovu poruku za čije propagiranje je obećan Mesija alejhi selam bio poslan. Ta istina koja je bila pre 1400 godina, koju je utemeljio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, međutim zbog nesreće muslimana i njihovih loših postupanja i dijela, ta istina se više ne može vidjeti u svijetu.
i bezakonje i haos prevladalo je morem i zemljom. To se može vidjeti nas. Međutim, Allah koji je najmilostiviji i samilostivni poslao običanom sallallahu alejhi ve sellem i utemeljujući zajednicu džemat kroz njega, on je napravio sredstva da ovaj širk može biti rastjeran. I na principima poslanstva on je ponovo utemeljio hilafet i zajednicu. Allah nam je dao nade za ispunjenje ovog cilja koji imamo. Dakle, da uklonimo ovaj nered i da utemeljimo istinitost na svakom nivou i treba da radimo naporno zato. To je odgovornost svakog pojedinog Ahmedi muslimana koji sebe veže i pripisuje da pripada džemat zajednici. Ovaj haos i ovaj nered mi moramo to ukloniti iz svojih kuća. I mi moramo ovo ukloniti, ovaj nered iz naše okoline i sredine. Mi moramo ukloniti ovu neistinu iz gradova. Mi moramo ukloniti ovu neistinu iz ovog svijeta. Tako da u svijetu prevlada ljubav i naklonost, da bude stvarno takva atmosfera u cijelom svijetu. Mi, Allahovom milošću, smo vjernici onog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je došao da ukloni nered i koji je iz cijelog svijeta. On je došao kao milost cijelom čovječanstvu. U pogledu o njemu, Allah dželešanu je rekao, mi tebe nismo poslali osim kao milost za cijelo čovječanstvo. Zato, šireći istinitost u svijetu i uklanjanjem nereda, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on mora postati milost za cijelo čovječanstvo. Naša je odgovornost i dužnost da ovaj najistinitiji poslanik koji je bio najveća milost, sljedeći njegov primjer, mi moramo dovesti ljude u poruci ovog poslanika pokazujući svoj primjer. Mi treba da savladamo svoje protivnike, neprijatelje moralom. Puške, meci, ovo su stvari koje uništavaju život ljudi. Međutim, oružje istinitosti koje mi imamo u svojim postupcima, mi to trebamo koristiti u svojim postupcima i moramo. To je oružje koje daje život. Kroz ovo oružje potreba je da svaki Ahmedi ide napolje svojim oružjem istinitosti, ide napolje i da prenoši poruku. Da Allah dadne da koristimo ovo oružje istine i oni ljudi koji tragaju za istinom i ljubavlju i naklonošću, da budemo u stanju da nađemo ljude i da pokažemo istinu, vedemo istinu i da utemeljimo takvu istinu da nikada nikakva neistina i laž ne priđe k tome. I ovo svjetlo koje je svjetlo časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to svjetlo koji je odraz Božjeg svjetla da se raširi u cijelom svijetu. I da cijeli svijet dođe pod zastavu časnog poslanika i da vidimo utemeljenje Božjeg jedinstva u svijetu. Da nas Allah omogući sposobi za to. Husur kaže, danas je također tužna vijest, ja ću klanjati dženazu poslije džume. Jedan Ahmedi brat u Faisalabadu, Nasim Ahmad Bat Sahib. On je bio sin Muhammed Ramazan sahiba. 2-3 dana unazad on je bio ubijen u Faisalabadu i inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov djed je primio Ahmedijet. Njegovo ime je bilo Ghulam Muhammed. U toku drugog kalifata on je tada primio Ahmedijet, njegov djed. On je 57. bio rođen u Faisalabadu, ovaj gospodin, on je znači bio rođen Ahmedi. 4. septembra u nedjelju nepoznati ljudi su skočili na njegovu kuću i kao rezultat pucanja on je bio ubijen. Ovo se dogodilo u noći između 3. i 4. septembra. On je spavao na polju. Oni su ga prvo probudili pa su onda pucali u njega. 2 metka su ga pogodila u stomak, oni su odvezli su ga u stomak, odvezli ga u bolnicu, međutim 4. septembra on je umro. U 9 sati ujutru u bolnici umro.
Prije ubijstva on je vodio brigu o sebe i utješio je svoju ženu. Njegov mlađi brat Nesim Ahmed 1994. i njegov rođak i drugi članovi porodice i rođac Alaraka Sahib. Oni su također bili ubijeni. Tom prilikom on je pokazao veliku čvrstinu. Bilo mu je 52 godine. Radio je u tvornici. Ovo su ljudi vrlo hrabri i dobrog morala i vrlo je bio hrabar. Uvijek je redovno uzimao učešće u aktivnostima džemata i davao finansijsko žrtvovanje za gradnju džamije. Uprkos činjenice da je ta džamija daleko od njegove kuće, on je redovno išao na džumu namaz petkom i bio je blizak sa džematom i hilafetom. Bio je vrlo jednostavna osoba. Imao je veliku ljubav prema svojoj porodici i djeci. I on je imao izuzetne vrline da ima vrlo fine odnose sa drugim ljudima i za sebe ostavio djecu, ženu i 4 djece. Neki od njih su oženjeni i udati. Sara Kosar Sahiba je također udata. Drugi je 15 godina, ima 4 čerke i 1 sina. Sin ima samo 11 godina i učenik je 4. godine. Jedan sin mu je prošle godine umro, sad u 22 godine imao. Da Allah dželešanu uzdigne položaj umrle osobe i da dadne utjehu u cijeljenoj porodici. Poslije džume namaza, kao što sam rekao, ja ću klanjati dženazu namaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ये शहीद हुए हैं। इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे, उनको ऊपर फायरिंग की गई और 4 गोलियां उनको लगी हैं। अस्पताल में दाखिल हैं। कल तक क्रिटिकल हालत थी, लगभग उससे कुछ बेहतर हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला वाजला से नवाजे। अंतड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा है, कुछ काटी हैं, कुछ मरम्मत की गई हैं। पेट में गोलियां लगी थी और गर्दन पे और बाजू पे। इसी तरह कल भी लाहौर में एक अहमदी को कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक गोली मिस हुई, दूसरी चल नहीं सकी। बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।